pipila ka mga butang nga akong i-share sa inyo. The love of my life, di ba? Basta maghisgot gani gugma murag nindot gani kaayo, di ba? Basta maghisgot na gugma, wa magoy ang pagbati, wa man po'y pagkatigulang, no? Kanang pagbati, di gyud mausab kanunay na nga bisan pagtag 80 na edad 90 ang pagbati kanunay nga naa nagpabilin munang the love of my life kinsa man gyud ang inyong gihinigugmas inyong kinabuhi be kinsa may palangga ninyo sa inyong kinabuhi papa mama kinsa man gyud igsuon ang uyab ha uyo nanaday kay uyab ha wali kay kabalo naman na yung uyab, so nakauyab na gyud ini. Ha? Ang lula. Pero mga bata, ang number 1 na itong higugmaon, kinsa man eh? Oh, si Ginoong Hesus. Munang mingon ko kanunay, oh friend, do you love Jesus? Ha? Unsay tubag ninyo? Oh yes, I love Jesus. Nahigugma ba mong Ginoong Hesus? Ako kung nahigugma mo, isa inyong kamot. Ikaw ay wara-wara nga, I love you, Jesus. Ha? I love you, Jesus. Diba? So, nahigugma ta? Wala. Ang uban man mangisa. Murag duduha doon. Nahigugmaon ba rin? Kung di na to higugmaon si Kristo, kinsa man na itong higugmaon? Diba? Duhara biyas kalibutan. Iyas Ginoo o iya ni Satanas. Langit o paim pirno. So pag yun nga, kinsa na igugma na Ginoong Hesus, ayaw mo duwa-duwa pag-isa. Wow, I really love Jesus. Munang, the love of my life, ang akong gipalangga nga number 1, maogyod si Kristo. Kay kung naa si Kristo sa imong kinabuhi, bisag asa ka mo adto, wa kay kakulba. Wa kay kahadlo kay si Kristo maoy kuyog kanunay sa imong kinabuhi. Pero dili gani maayo imong pagawi na magsige kag lingi-lingi kay murag mga kontra nimo tanan ang mga tao nga imong masugata. So, mingon ko ang ato nga gitudlo mao ang pagigugma ni Kristo. Forever and ever. Ha? Kanang forever and ever. Unsa man na? Hangtod sa kahangturan, mauni pakigsaad sa banag asawa. Dahil, pagpangutana sa pare, pangutana sa pastor, imo bang isaad nga imong palangga uning bayhana sa kalipay o sa kasakit? Di ba? Sa kaharuhay o sa kalisdanan, imo bang isaad? Unsay tubag ninyo? Naabay mo yung, awa pa'y siguro, padre. Di ba? Mayor, wak pa'y siguro, Mayor. Pag yun, imo bang isa, imo yung, ang tubag yun na yun, oo. Kaya, o yung kang wak pa'y siguro, di yun mo muna yung kasal, kaya di mo pirmahan. Munang, when I officiate a wedding, maog yun na mag-officiate kong kasal, mauna na yung akong gipangutana. Nga, imo bang unungan, imo bang isaad? Mauni, kung nahigugmatan ni Kristo, atong higugmaon sa unsaman. Hangtod sa kahangturan, mauni tinuod natong paghigugma ni Kristo. So, Ikson, do na by forever? Ha? Nay forever wala. Mingon sila nga, wa may forever sa gugma. Kay uban gani, magpuyag tag 8 ka tuig, nya pulihan na dayon, no? Nya biyaan, munang dunay mga masakitan sa pagbati. So, maghimo sa taghugot, ha? Hugot ba? Hugot lines na pang forever, ha? Nga mga hugot nga makaingon ta nga wa gyud ni pagkabugto ug maon ta ni atong himuon sa atong kinabuhi. Number 1, una na to. Ready, go. Basa ta. Pumupunta ka ba sa gym? Kasi feeling ko mag-workout tayo, ha? So, mauni kung ikaw na higugma, mauni imong pagbati. Okay, ikaduha, ready go. Kapag matay na ako, huwag kang pupunta sa libingan ko. Baka tumibok ulit ang puso ko. Ha? Kanindot kayo, no? Maunta ni pagkigsadi kay dunay mga bana gahandom ng kanusa mo pahuway ng akong asawa. Kanusa pa ni mailisan.
Doon na po yung mga asawa nga nagandong po. Pero unta, mauni, kapag mamatayin ako, huwag kang pupunta sa libingan ko. Baka tumibok ulit ang puso ko. Hasta! Mura kong kiligon mo na. Mauni, gugma nga, way paglubad. Gugmang way paghubas. Okay, ikatulo. Ready go. Ang lampa mo naman, tatawid ka na lang sa isip ko. Nahulog ka pa sa puso ko. Ha? Pastilan, pagkalami kayo sa mga muna mag-ingon ani gani, di nakatulog ning mga dalaga, magsinaglimbag-limbag magabi kay iniglantaw mo rag maun manghitsura. Ha? Di ba? Bisag mo kulog, maurag yapong nawunga makita. Kay maunay tinuod nga pagbati. Ikaw pat, ready go. Mag-exchange gift tayo. Akin ka at iyo naman ako. Ha? Basta pagkaninduta. Grabing lingawa. Murag yung mong nanguyab na anay uyab ba? Oh, kay kusog pa mong misinggit sa mga dalaga. Ha? Okay. Ikalima. Can you recommend me a good bank? Kasi I'm planning to save all my love for you. Ha? Grabe. Okay. Ikaw nom, ready go. Ang pag-ibig ko sa iyo ay parang langka-langka tapusan. Ha? Grabe. Okay. Sunod. Ready go. Ang ko sa iyo ay parang bilbil. Pilit ka mang tinatago pero halata pa rin. Ha? Pastilan, mauntanin nga mga pagbati nga gugmas banag asawa na apa ba ni? Mga banag asawa? I am praying because marriage is a lifetime commitment. Wa yun untay pag-usab sa atong pagbati. Mauni ang gikinahanglan sa atong kinabuhi. Ready? Okay, ready go. Hindi naman tayo na naglaro ng tago-taguan. Pero bakit palaging hanap-hanap kita? Ha? Yay! Mura magswito na ng mga bata, no? Kay, nagkasabot man yun sila ba? Nga, pero sa dalaga pag ulitaho, magsigig pangita. Murag, di makita ang usak adlaw. Murag, miserable na kayong kinabuhi. Huwag magyong kanako makit eh. Pero pag kaminyo na, dunay banang di na ganaha makikita sa asawa kay sumuod ng lantawon ang asawa. Kay naapod mga asawa manggudusahay sa dalaga pa inig mamisita mi dili mo atubang og di ka panuglay. Di ba? Dili mga atubang og dili ka pamulbos, mag-make up pa na. Unya kami pong mga ulitaw, mga bana pod sa ulitaw pa di po ta mamisita di maligo. Di ba? Butangan pag hiso ning plan ulo. Sa una, pamada pa, butang kay butag brilyantin, kay parang humot yun. Pero inig kaminyo na, doon na may banga-bana, nga tagsag si mana, wak na'y kulog kaligo. Di ba? Na ay pagkagabi muli, wak na'y huluhimasa. Di inig higda sa balay. Wak pagani 5 minutos, tulog ng asawa. Pukawon, wak na kay nalipong na isbaho. Unsa na yung baho, nga mura naman nagtsanggi si bulan. Ha? Pero sa dalaga, pag ulitaw, mamisita, pagkahumuta, kaayo, di ba? Mas mingon ng atong mga asawa, mas lang kanus agad ni mo minyo na ko, humuta, magod kayo ng laki ha. Pero pagka minyo na, nanimaho sa yung lunangan. I-maintain na to ang atong kaugalingon. Muna nga, ang hugot din hindi naman tayo na naglalaro ng tago-taguan, pero bakit palaging hinahanap-hanap kita? Ha? Nganong kanunay ka na kung pangitaon, mga bana, mingawon yun na kanunay sa asawa, kung inig uli sa asawa, nindot panglantahon ka nang nakapanudlay ba pag-abot sa bana? Di kay murag ka ng pabo ng buhok na buka pag-abot sa bana. Mayroon ba? Unsa man labok na niday? Ha? Kay wak na'y pulo panudlay. Mura naggalapong na ng buhok. Kaya na ay mga asawang wak na gatiman sa kaugalingon. Tama? Dili. So we need to take care of ourselves, mga asawa. Kita sa mga bana,
ato sang atimanon ang ato nga kaugalingon to maintain strength and good relationship in our family. So, ikasiyam, ready go. Dilim ka ba? Kasi nang dumating ka, wala na akong makitang iba. Ha? Grabe. So, dili kay ingon sa akong amigo. Mao gani akong di na ko malimtan sa akong amigo ba nga. Mingon siya na, Li, sa ulitaw pa ko, daghan kayong dalaga akong nakita. Pero osaragi gwapa kining akong asawa. Pero pagkaminyo na nako, 5 na among anak, balit di akong huna-huna. Daghan di kayong gwapa, usa na lay perting malditaha kaning akong asawa. Posible ba? Doon na ba'y mga banang nagmahay sa inyong asawa? Na ba'y mga asawang nagmahay sa inyong mga bana? Nga mingon, may pagsikuan akong giminyo kay pastilan. Gamahay yun ko. Never use this word kay maoni gadugag problema sa atong kinabuhi. So, ikatapusan. Ready go. Pahingi naman ako ng papel sa buhay mo. Ha? Mga kaigsunan ko, ang gusto lang nato nga unsaon nato paghigugma o mao kini ang pagbati sa tinuod nga dunay pagbati sa usag-usa. If you don't care, if you don't mind, if you don't love sa imong asawa, sa imong kauban sa panimulay, ang imong kinabuhi mahimong miserable. Busa atong giyahan ang atong kinabuhi nga ang atong paghigugma kung nahigugma tas usag-usa atong tinuoron pagigugma ang Ginoo. So marang mangutana ka, oh friend, do you love Jesus? Of course, you will answer, oh yes, I love Jesus. Niini, kung kita nahigugma kang Kristo, gisulti sa Biblia, dili ang tanan nag-ingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadtong nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tua sa langit. So dili day igo ang pagtawag, mingon ka, ay pastor, okay ra ni, kay imo Ginoo, ako a Ginoo, mag-abot ratas langit, dili di enak mao. Kay gisulti ni Santos Mateo, si Santos Mateo gyud ang nagsulti nga nagyon, dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo, Ginoo, kundi kadtong nagtuman sa kabubuton. Karon makiigsunan sa kalibutan, thousands of religion nga kining nga mga pundok puro nagtawag kang Kristo. Di ba? Wa gigawali nga kaning amoa iyaning Satanas. Naawala. Wala mingon ning iyas Ginoo, pero inomdumi dili ang tanan nag-ingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Mauni atong bantayan nga dili igo lang mo sampit, dili igo lang mo ampo, kundi mutuman tas kabubuton. So ingon niya sa Juan Kapitulo 10, dunay usa ka panon ug usa lang ka magbalantay, dili daghan, usa lang ka pundok, usa ka panon. So atong pangitaon, unsa man pag-ila nato sa tinuod nga iyas Ginoo. Kay sa ako nag-ingon, walay muwali nga dili mingon nga dili ni iyas Ginoo. Puro gyud mingon iyanis Ginoo. Kabantay ba mo na maligyag sabon? Nga mingon kining akong sabon dili ni mubula bisag kung saong. Nao, di mahangin. So ang i-advertise kining akong sabon kusog ning mubula, di pagani kaabot sa tubig ning sabuna, gabula na ang bakba sa gasulti. O di ba? Kay mo advertise sila nga nindot kayo para nga ma-attract ang tao nga mo palit. Pero kaning ato igsoon, dili ni komedya, kay mo padulong tas pulong sino, magtuon tas Biblia nga wala tay gireserba nga og wala po tay katuyuan
nga atong tumbukon ang usa, kundi ang ato lang ipaathag nga mo makaduoltas Ginoo, masiguro atong kinabuhi, inigbalik niya kay kining kalibutan na. Unsaon ning kalibutan na? Sunugon, dili ordinaryo, kay kalayo igsoon. Kung kalayo na gani imong kontra, lisod kayo, may padaw og tubig kay pwede pa kagmulangoy. Pero og kalayo, it's hard for you to escape and it's hard for you to save your life. Therefore, we need to make it sure the way we make our decision today, nga siguroon na to, nga nagpaduol ta sa Ginoo. So, karon, unsa may ilahanan sa matuod nga iglesia? Kay ingon ni Kristo, dunay usa ka panon ug usa ka magbalantay. Dili daghan. Usa lang. Unsaon na to pag ilas tinuod? Nakakita pa mo ni ini nga mga unsa man ning mananapa? Unsa ni be? Ha? Bebe, unsa man ni? Ha? Kabayo. Pila ka colors diha? Upat. Unsay naa? Oh, naay yelo. Mario luspad. Naay puti. Naay pula. Naay itom. So, maoni, nagsimbolo ni sa pundok. Nga ang puti igsoon, gisultis pinadayag Kapitulo 6:2. Og akong nakita ang usa ka puti nga kabayo, og ang nagkabayo niini may pana, og kaniya gihatag ang usa ka purong-purong, og siya milakaw nga nagmadaugon og aron sa pagpangdaog. Mao kini ang kabayo kung magsimbolo ganig puti. Unsay simbolos puti? Unsay kolor? Ha? Ano? Ang kolor puti, unsay ilhanan? Putli, hingpit. Kini nagsimbolo ni sa iglesia nga maong gitudluan ni Kristo, pagsaka ni Kristo padulong sa langit, nga maoni ang pagtudlo nagsimbolo sa pagtudlo nga gidalas mga disipulo. Kinsa may disipulo ni Kristo, be? Be, hinghalan ko mo. Be, kinsa disipulo? Mga apostoles. Si Pablo. Na? Di, sa 12. Si Santos Juan, Santos Mateo, Santos Lucas, Santos Pedro, di ba? Daghan kayo sila. Santos Marcos. Mauni nga gitudlo nila nga pagtudlo, unya gisulti nga sa ilang pagpangwali, linibo ang nituo og disunod kay daghan panahon ni Kristo nga dili mutuo nga si Kristo Dios. Tama dili? Mao gani nga gilansang si Kristo, gipatay siya kay dili sila mutuo ni Kristo. Mao nga pagsaka ni Kristo, nakakita ang mga tao nga si Kristo namatay unya nabanhaw. Mao nga gibili niya ang mensahe sa mga disipulo, o kini mga iglesia, mao kini sigigwali subay sa balaan nga kasulatan. Mao ni ang nagtudlo ni ining pulong sa Ginoo. Mao ni ang ginatawag Biblia nga atong handumon unta nga atong higugmaon. So mauning daghang ni sunod sumala sa pulong sa Ginoo. Unya ni ini gitawag ni akang kiring faith, nga ang pagtuo nila kanunay nagmadaugon, linibo ang ilang bautismuhan tungod nga sila nasayod nga si Kristo nagsaad nga nisaka unya mubalik. Si Kristo nagsaad nga mamatay, unya mabanhaw sa ikatulog ka adlaw. Natuman wala. Natuman. Nisaka siya ngadto sa langit. Unya, mao kini nagsimulos pagkahimpit. Ang sunod nga kabayo igsoon, gitawag ni sa pinadayag 6:4. Basa ko nuta. Ready go. Og bigula ang lain na usab nga kabayo nga mapula, og ang nagkabayo nini gitugutan sa pagwagtang sa pagdinaitay gikan sa yuta, aron ang mga tao magpinatyanay ang usa og usa. Unsa may magpinatyanay? Mao kini
ang iglesia nga nigukod ni ining puti nga kabayo, nga ni ining mga panahon na igsuon, wa na gitugot og dunay mobasa sa Biblia ilang pangdakpon, ilang pangprisuhon, kay dili sila gusto nga daghan nga makaila sa pulong sa Ginoo. Kabantay ba mo sa story ni Apostol Pablo? Giunsas sa Pablo? Giunsas Pablo? Gipabukalan og mantika. Di ba? Si Esteban, giunsa? Gibato, namatay. Grabe igsoon. Sila ni Juan, gipaantos ni ini ato nga makaplagan nga ni ining panahon na wa nay musultis Biblia, wa nay musultis pulong sa Ginoo kay ilang pandakpon. Muna nga niabot sa unang panahon nga mingon dayon, doy, di gyud ta pwede mo basa sa Biblia kay og mo basa kag Biblia mabuang ka. Mao ni gitudlo, muna mingon sila, unsay atong namatan? Maunay atong katulugan. Unsay atong natawhan, mao'y atong pakamatyan. Karon sa una, nabay electricity diri? Wala. Walay mga habal-habal. Wala ganin na kanang pag-ura man yung fast trap diri sa liluan. So mingon unta ta nga, doy, sorry doy, kay akong namatan manggod, magbaruto ra manggod mi, maglayag raman patabok god. Munang di ragin pumusakay, kay unsay akong namatan, muray akong pagkamatyan. Kanang kurente di lang po ko taganuriko, kay pagmatan ako, lamparilya ra manggod amo ang gamiton. Pero nakakita man ta nga hayag ni. So mupataod yun kay ganahan, nga og hayag, taas pod atong linantawan. Mauni higala kung imong tunan ang Biblia og maminaw ta og atong higugmaon ang pulong sa Ginoo, dili ka malakansi, mahayagan ka nga mauda ini ang giya nga tinuod nga nangita sa kinabuhi nga walay katapusan. Mauni ang tinuod nga giya kung ikaw nagapaminaw sa pulong sa Ginoo. Mauni gitawag a bloodstained faith nga ang mga pagtuo sa nituo sa mga walis apostolis gipang patay, daghang mga dugo ni banaw, muna gitawag a bloodstained faith nga ang nibarog sa ilang pagtuo, bisag unsaon sila panguhaon ng Biblia, ilagya pong higugmaon ang pulong sa Ginoo. So niini sa versikulo 5, nadungog ko ang ikatulo nga nag-ingon, umarika og nakita ko og tanawa ang usa ka maitom nga kabayo og ang nagkabayo nini may timbangan diha sa iyang kamot. Gitawag ni a compromise faith. Compromise, ikompromisa ang imong pagtuo kay og duna kay anak. Unsa may itudlo nimo? Hadlok magkagpatsyon. Ayaw mo basa ang Biblia. Ayaw mo sunod anang pulong sa Ginoo kay mga matay mo. Di ba? Muna generation to generation, mauna ang ato nga mabatan. So ni ini igsoon, hangtod ni abot ang ikaupat nga kabayo, a dead faith. Nga wa na gyud. Ingon siya, og nakita nako og tan-awa usa ka luspad nga kabayo. Og ang nagsakay niini, gihinganlag kamatayon. Og ang lubnganan, nagsunod sa iyang luyo. Og gihatagan silang otoridad, ibabaw sa ikaupat nga bahin sa yuta, sa pagpamatay, pinaagig taas nga mga unsaman. Espada. So mga kaigsunan ko, mao kini ang ato nga makita kaniadtong panahon. Kung magtuon ka sa Biblia, sunugon ka, dakpon ka, mauna ang mga resulta kaniadtong mga panahon. We don't have so much time to discuss, pero igsoon, ako laning gihatag ang importante nga mga hitabo. Maun sa pagyod, mauni si John Hus, usa ni kapangulo simbahan nga nakatuon sa Biblia, unya iyang gipangutana ang iyang mga kauban. Mauni siya gidakop, unya
gisunog. Pero bisan pa gisunog siya, kung imong lantawon ang history ni John Hus, wa siya mo surrender siyang kinabuhi, samtang siya gisunog, nag-awit pa hinuan siya sa iyang paghigugma kang Kristo. Maunay nga pagtuo ang ginahandom sa tagsa-tagsa na to. Kung magtuon sila sa Biblia, pangdakpon sila, maunay mahitabo. Munang wa na gyud Biblia, di gyud ka balibad, kay sa gagmay pa mi, dili gyud kayo paguniton og Bible. Kay ang naaray otoridad sa Biblia, sa simbahan, maoray mo ablis Biblia. Kay nga naman, kung mo abli ang mga tao tinud-anay sa Biblia, makakaplag man kas kamatuoran. Magihan man ka unsay insakto, hangtod karon duna pipila ka mga tao nga dili mo sugot nga ang ilang mga kauban sa iglesia makauting kay personalis Biblia. So igsoon, mao kini ang ato nga makita niini dunay arena, kanang arena mura bagbulangan. Nga na ang mga tao dito sa taas, pangdakpon ni sila, kung magsigi, madakpan sila nga nagtuon aning Biblia, dakpon ni sila, unya ipakaon ni sa leyon. Muna nga dili ta makalikay, nga dunay ubang mga sinulat, nga dunay mga inquisition, pag pinatyanay, linibo ka mga Kristohanon nga nangamatay, tungod nga sila, dili mo sunod mando sa ilang iglesia, kundili gisunod nila kanunay ang mga pagtudlo sa mga apostolis. So mao kini ang mahitabo, kung mo surrender sila, dili buhian kining leyon. Pero kung magpadayon sila, buhian ni ang leyon, unya mamalakpak ning mga tao, malipay na sila nga panganon og leyon. Mao kini ang kahimtang sa unang gusto silang moadtos langit, nagsakripisyos ilang kinabuhi, kita karon. Ganahan ta moadtog langit dili. Pero moantos ta dili. Munang salamat kayo sa inyong pagtambo. Ebidensya ni nga kamo naghandom nga makigkuyog dito sa langit inigbalik ni Kristo. Nga di ta kapuyan, imagine ilang kinabuhi kaniadto, dili lalim. So mao kining ginatawag added faith nga wa nagyoy muwali sa insakto. Munang di ta kalikay din sa Pilipinas, kay mingon ta unsay akong namatan, maoy akong pakamatyan. So, ang question igsoon, pero dunay gisulti nga ang mga katawhan sa Ginoo nga nahigugma kaniya, nagapadayon adtos kamingawan. Munang dito sa Jerusalem, pag adto na mo sa Jerusalem, na ay lugar ditong Masada, nga dili unta ko ganahang musaka, tungod kay perting taasa, unya magsakay ra cable car. Ingon ko, pas nilang taasa ra nagbabugto, siguro yung patay. Pero, sa wa pa mi kasaka, gipabasa mis mga istorya, nalipay kong naglantaw ni ko, uy, lami, musaka na lang yung ko dito kay mauday ni ang kinabuhi sa mga nag-alagad. They were persecuted, ginaluto sila, pero wa sila muundang sa ilang pagtuos Ginoo. Kay gusto nila nga kung sila magpabilin, doon na may kinabuhi nga walay katapusan. Mauni ang saad sa Ginoo. Kay gisulti naman daan sa Biblia, nga dunay usa ka tawo nga musultig dagkong mga pulong batok sa halangdon o yamot. Kinsa may halangdon? Mao si Kristo. Unya mo oyamot og siya magauna-una sa pag-usab sa mga panahon og usa ka kasuguan. Munang pang-usbon ang sugo, pang-usbon ang mga pagtudlo, kay gitudtagda ni Daniel, magmatnon mo sa katapusang panahon, kay naay mutudlo, sukwahi sa gitudlo sa mga apostolis. Dili na subay sa balaang kasulatan. Mga himo na lang nga mga dili gyud sinulat sa insakto nga mga pagtudlo. So, isulti ni usas mga sugo nga giusab. Unsa man, basa kuno ta. Sa unom ka adlaw, magbuhat ka o buhaton mo ang tanan nga imong bulaton. Apan sa adlaw nga ikapito, mao ang usa ka adlaw nga inog pahuway alang kang Hiyuba nga imong Dios. Usa ni sa sugo sa Ginoo nga gitudlo nga isa unom ka adlaw
magbuhatas atong buluhaton. Pila ka adlaw ang usa ka semana? Ito. 7. Muna nga mingon ta sa ikapito ka adlaw maong usa ka adlaw nga inog pahuway. Kinsay gasulti? Si Pastor Abejero ang Ginoo. Dili biya ni ako ang sulat. Iya biya ni Ginoo. Parang isa na kapitan na i-meeting, mingon ang kapitan, okay, sekretary ilihok kog sulat nga natay bayanihan ugma. Padada o gabas, isulat po sekretary. Padada martilyo, padada og sundang, kay naatay panglipyuhan. Pagkahuman, mingon ang kapitan, ipadala ni dito sa mga tao. Ang question, kansa tong sulat? Sa kapitan o sa sekretary? Sekretary? Ha? Dahil galibog na ta. Kansa man tong sulat ipadala? Sa kapitan, sa sekretary? Sa kapitan. Ang sekretary, igo rang gasulat. Kay sekretary man siya. Nito man, pag yung ipadala, gipadala. Pero katong pulunga, gikan yun to sa mando sa kini sa gisulti sa unong kaadlaw, dili ni ka Pastor Abejero, kundili sugo ni sa Ginoo. Angay sundon o balibaran? Angay isalikway o dili? Dili nato masalikway. Mauni nga ato nga pamalandungon karon atong usisaon kung naabatas tinuod nga iglesia. Mangutana ko ninyo, kinsay nag-introduce sa Christianity din sa Pilipinas? Be? Kinsay nag-introduce? March 15, 1621, Magellan landed in the Philippines. Tinood? Nga nilanding si Magellan din his Pilipinas. Siya ga-introduce sa unsa man? Christianity. Sa picture sa ato nga mga estudyante, kay naamang yun sa history, na ay picture si Magellan. Sa tuong kamot unsay gigunitang Magellan. Ha? Dunay cross. Meaning, Christianity. Siya ga-introduce sa Christianity. Pero dili lang ikapito ka adlaw. Tama ba? Dili ikapito ka adlaw. Siya ga-introduce sa Christianity. Pero sa wala niya, unsay naa? Naa dili cross, dili spikas, unsay naa? May nga estudyante. Pinuti. Kay og dili mo tuo sa una sa mga karaan natong ginikanan, pangunsa man sila? Matyon. Mauni ang hitabo sa una sa mga katawan. If you read the history sa ato nga mga estudyante, gisaysay yun ni, makita ni, mauna nga di ta mahibulong nga og unsay atong namatan, maoy atong katulugan, kay ang atong namatan pagtudlo man ni Magellan. Pero sa history, unsa gituyo sa Spanish diri? Giunsa nilang Pilipinas? Ulipon. Munang sa tinud-anay, di lang ko mugamit mic. Kinsay daghagyuta sa Pilipinas? Ang Pinoy o Katsila? Katsila. That's the reality. Kay pag-ani, gikapital ang Christianity, pero ang tuyo, pag-unsa man, pag-agaw sa Pilipinas. Mauni higala, nga di ta makabasol, nga mauni ang ato nga namatan, and today, this is the time that we are all informed and we are totally reminded by the Word of God nga mauni atong matngunan. So, unsay ikapito ka pila ka adlaw usa ka semana? 7. Unsay unang adlaw sa semana? Be? Unsang una? Sunday. Naatay mga teachers, mga DepEd na to, Domingo. Unsang adlaw ikapito? Ha? Unsay adlaw ikapito? Unsay gisulti ganiha? Unsang adlaw? Bantayan? Mao ang adlaw ika-7 nga inugpahuway alang kang Kristo.
So kung tinuod ang iya ni Kristo, mutuman ta, mubantay ta sa tinuod nga adlaw ipapahulay. Mga kaigsunan, mao kini ang tinuod sa diksyonaryo. Unsa man na? Basa ta. Saturday is the 7th day of the week. Saturday is the day, the week between Friday and Sunday. Ikapitong adlaw, mao ang Sabado, ang ikapitong adlaw sa simana. Munang mingon mo, ganong naamang ka Sabado, Pastor? Dili kay tungod nga nag-Seventh Day Adventist ko. Ang uban manggod ay Sabadista ka, Pastor. Inuwi, dili gyud mi Sabadista. Ang ato nga ngalan is Seventh Day Adventist. Seventh Day, nagbantay lang sa adlaw ikapito. Unya Adventist nagpaabot sa pagbalik ni Kristo. Kung kamo nagpaabot pagbalik ni Kristo, Adventist tatanan. Di ba? Nasabtan ninyo? Kaya ang word niya Adventist naghulat. So kung naghulat mo ni Kristo, Adventist, pero dili lang ta 7th day. Kay di man uban sa ikapito. Ha? Naamas unang adlaw. So kung Domingo, ingnon po kang Domingista ka, no? Wala may Domingista. Nagbantay lang sa adlaw, Domingo. Pero naagay ngalan. Ang ato ngalan, dili Sabadista, kundi 7th Day Adventist Church. Nagbantay sa ikapitong kaadlaw sa simana o nagpaabot sa pagbalik ni Kristo. Nasabtan ninyo? Nasabtan. So, mga kaigsunan, mingon ko, kung tinuod adlaw ikapito, unsa mahitungod sa kamatayon pagkamatay ni Kristo, unsang adlaw si Kristo namatay? Fairness. Unsa? Dunay ginatuhag, unsay Biyernes Santo ninyo? Huwebes, Biyernes. Biyernes inyong Biyernes Santo, dili Huwebes. Kay Huwebes, Huwebes Santo na, Pastor. Kay Biyernes, Biyernes Santo. Unsa may nitabuan ng Biyernes Santo? Gipatay si Kristo. Mo ginang minguta unsang orasa? Alas 3 ang tak na si Kristo namatay. Unsang adlaw? Adlaw nga Biyernes. Kanang Biyernes adlaw na nga inog pangandam, sumala pa sa Lucas 23. Inog pangandam, dili na igpapahulay. Ang simba, akong explain ninyo kadali ha. Ang simba o pahulay, lahi na. Kay ang simba, ingon sa Ginoo, osado hatulo, nga magakatigom sa akong ngalan, anaa siyas, tali, wala. Kining atong pagtigom ron, simba ni. Kanang magpaduol tas Ginoo, magsimba na. Magtuon ta pulong sa Ginoo, magbasa kay Biblia, o pila mo kamo, simba na. Dili na igpapahulay. Kang igpapahulay, usag yun na kaadlaw para sa Ginoo. Ang usa ka adlaw, pila ka oras? 24 oras. Ang pangutana, nagpahulay gyud ta? Wala. Nagpahulay ta? Wala. Usay mo adto ta tag-usa lang ka oras. Simba, okay na. Di ba? Pero og Biblia dili na mao gipangitas Ginoo ang simba, kundi ang igpapahulay nga mo pahulay gyud tag usa ka adlaw. Kung Domingo manggaling ang imong paghuna-huna sa adlaw igpapahulay, pahulay na tibuok adlaw. Dili kay inuras lang, kay dili na maoy biblical principle. Nasabtan ninyo? Ako lang i-share, kung ang imong pagbati na sa adlaw Domingo, bantay na ang tibuok adlaw nga pila ka oras? 24 hours. Dili kay duha lang ka oras o nya pagkahuman asa na pod? Bulangan. Gisulti biyas Ginoo nga ang adlaw ipapahulay, walay mo trabaho, ikaw og ang tibuok nimong panimalay, bisan imong sulugon, mao nay gi-instruct sa Ginoo. Pero kita maghimo man tag kaugalingon natong interpretasyon. So, kung tinuod pa pastor ang Sabado, ang question, kabantay mo unsay pangutana? Why million give
Kung tinuod pa pastor, nganong minilyon man? Nganong minilyon? Kay gisulti sa proverbio, dunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo. Pero ang sangputanan, unsa gani? Kabantay ba mo sa isampa nga naay picture nga naay dalan nga lapad nga daghang gasubay? Naapoy gamay unya jutay lang nakatultol. Gisulti da anak sa Biblia nga sangkad lapad ang dalan padulong sa lagan ug daghan ang nagsulod niini. Hitin og sigpit ang dalan padulong sa kaluwasan, jutay lang ang nakatultol niini. So, munang di ta matingala nganong gamay rang Sabado, daghan man ang Domingo. Kay gisulti na daan sa Biblia, mao ni higala isasad kay bag-o lang ta nakabalo. Ang uban nato wa man gyud magdiskubre, wa pud ta maghatag panahon pagtuon sa Biblia. Anyway, ako lang ning gihatag para lang yun atong masabtan o dili po ta matalang inigbalik sa Ginoo. So, ingon din ang history, kinsa may nag-una gyud aning pagtudlo sa adlang Domingo, mao si Constantino. So, munang sa grade 6 textbook, naagyo na sa Araling Panlipunan 4, naagyo na gitudlo nila nga mao ni ang nagtudlo ni ining panahon na. So, Igson, we don't have so much time ni ay gisulti pa gyud, no? So, unsa matuod nga adlaw inugpahuway? Gisulti gyud sa unsa man. Kini nga libro, Sabado, ang adlaw nga, adlaw igpapahulay. So, niini, ningon ko Igson, giusab, basa ta, ready, go. Giusab, ang, ngadto sa, dili na, kundili, sugo na sa, tao. Ang unang adlaw, dili na mando sa Ginoo, kundi mando na sa tao. Ang pangutana, kinsay sundo na to? Kinsay sundo na to? Si Kristo. Karon nga gabi, atong oras Igson, igo naman, di na ko mulapaw kayo. Kaya niabot na atong panahon, padayon na nato siguro ugmas gabi. Ang ako lang, paglaom o pagampo nga maghimo tag insakto nga desisyon sa kinabuhi. Kinsay atong sundon, ang Ginoo ba o ang tudlo sa tao? Ang adlaw mao kini gisulti dinhi, kon kamo nahigugma kanako, tumano ninyo ang akong mga sugo. So, unsay gisulti pa gyud? Ang mga tao nga niini nagapadungog sa ilang baba lang, pero ang ilang kasing-kasing alayo kanako. So, niini, ato nga makita karon, sugo nga hinimo sa tao, unsang adlaw? Ang sugo nga hinimo sa Ginoo, unsang adlaw? Mao ang unsa may inyong pilion karon? Be? Unsay pilion? Nganong Sabado man? Kay maoy sugo sa Ginoo. Mao ba, Igson? Mao ba? Si sugo sa Ginoo, dili sugo sa tao. Siguro ang imong pagpili karon nga imong masiguro gayon nga naa kas insaktong dalan nga imong gisubayan nga inig balik sa Ginoo. Di na ka makaingon, Ginoo, wa man ko kabaluan na. Mingon na Ginoo, oy, gipahibalo na mo. Samas panahon ni Noah, gipahibalo ang mga tao, pero wa sila maminaw, wa sila mosunod. Ang pagmahay dili maguna. While we have still time, chance to transform and to change our lives, our ways today, karon mao ang insaktong panahon nga atong itugyan ang atong kinabuhi diha sa Ginoo. Kung ikaw igsuon, nagtuo nga ang tinuod nga adlaw ipapahulay maong Sabado, mutindog makakaroon kay magkuyog og pag-ampo kauban ako. Dilimad-on nga kining pagbantay sa ikapito, mao kini ang sugo gayod nga gikan sa Ginoo. Dili kini hinimo-himo, kun dili ang mga katawhan nga mosunod ani
pagatawgon nga iyang pinalangga nga mga anak. Mag-ampo ta, Ginoo. Ni ining kagabion, nakabati kami sa imong mensahe. Ubani kami, tabangi kami, Ginoo, ng among kinabuhi. Masiguro gayon panahon sa imong pagpadayag nga nagsunod kami sa tinuod nimong sugod, ilabi na ang pagbantay sa tinuod ni adlaw igpapawlay. Dili namo pagahion ang among kasing-kasing, kay ikaw man mao ang tag-iya sa tanang butang ni ining kalibutan. Ikaw lang sad ang Ginoo ang namatay og nabanhaw. Ikaw sad ang nagasaad nga mobalik. Busa, hinaot, Ginoo, nga ang imong pagbalik, ang among kinabuhi, among natugyan diha kanimo. Among nasunod ang tinuod nga mga mensahe, among gisunod ang imong mga kasuguan. Dili namo pagahion ang among kasing-kasing. Dili kami magahimo sa kaugalingon namong mga dalan, kay ang magmasinulundon diha kanimo, imong gisaan. Dili ang tanan nag-ingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa imong kabubuton nga mao ang kasuguan. Ubani ang matag usa kanamo, ihatag kanamong kalipay o paglaom, nga diha kanimo among maangkon ang kadaugan, ilabi na ang kinabuhi nga walay katapusan. Salamat ni ining tanan, amo kining gisalig, amo kining gilauman, nga imong pagatubagon, pinaagi kang Gilisos nga among bugtong maluluwas. Amen. Mayong